morning, my brothers and sisters. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Joshua, can you pray for this? Lord, thank you for this day. Thank you for all the good things you've done for us today, Lord. I would like to pray for us to have a good day here at church. May we learn something from these messages, Lord, and pray for us to have safe travels home. In Jesus' name. Amen. Before I start, I want to say something in English, in my broken English. Nobody will look in English. So you will translate in Spanish this time. Antes de empezar, yo quiero decir algo en inglés. Yo lo voy a traducir en español. Because this is a specific for my brothers and sisters who speak English only. Porque esto es específico para mis hermanos y hermanas que solamente hablan inglés. And I want to apologize to all of you guys. Primero que nada, quiero disculparme de todos ustedes. I was doing something wrong, Yo estaba haciendo algo mal and I want to fix it. y lo quiero arreglar. Sometime, for the reason of time, Hay veces que por la razón del tiempo, I told George, listen, I will read in Bible in Spanish, and you will say so it's just the verse. yo le he dicho hay veces al hermano Jorge que por favor, para ahorrar tiempo, yo voy a leer los versículos en español y que él en inglés simplemente dé una anotación del versículo. And that's wrong. Y eso está mal. Everybody deserves the word of God Todo el mundo se merece oír la palabra de Dios in their own language. en su propio lenguaje. So I apologize again. That will never happen again, I promise. Yo, So everything like we'll read the Bible here in Spanish, we'll read in English. It doesn't matter the time. yo ya me he comprometido en que todo lo que se oiga aquí de este púlpito, cuando yo predique, se va a leer lo mismo en inglés que en español, porque todo el mundo merece oír la palabra de Dios en su propio lenguaje. Y eso no va a ocurrir más, no me importa el tiempo que se tome. When the time stop, and I will stop. Cuando llegue el momento de parar, pues paro y lo que se quedó por la semana que viene. O para la próxima vez. So, estamos estudiando los patriarcas de Israel. So, in the study that we are having, the Sunday school study that we're having here with rightly dividing the word of truth, we are now at the point of the patriarchs of the faith. Y yo he titulado este estudio No Vendas Tu Primogenitura. And I have titled this particular message, Don't Sell Your Birthright. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Génesis capítulo 25. Let's go to Genesis 25. Y vamos a estar leyendo a partir del verso 20. Genesis 25, verse 20. Va a ser one by one. Yo voy a leer uno y tú lo vas a leer We're después. gonna read it one verse at a time. Vamos a estar leyendo hasta el verso 34. We're gonna read from verse 20 to verse 34. Dice la palabra del Señor, y era Isaac de 40 años cuando tomó a Rebeca, hija de Batuel arameo en Padán Aram, hermana de Labán arameo, por su mujer. And Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel, the Syrian of Hanamaran, the sister to Laban the Syrian. Y si vamos un poquito atrás, en el verso 7, dice la Biblia, estos emperos fueron los días de la vida de Abraham, que vivió 175 años. ¿Qué versículo es? En el 7, verso 7. No, 25:7. In the context of this chapter that we're reading here is found in verse 7 of chapter 25, where it says, And these are the days of the years of Abraham's life, which he lived, and
threescore and 15 years. Ya Abraham, el primer patriarca de Israel, el amigo de Dios, el primer llamado hebreo, murió. So here, at this point, Abraham, the friend of God, the first to be called Hebrew, the father of the faith, has now died and passed away. Y en el capítulo anterior sucede algo muy interesante. Antes de morir Abraham, manda a su siervo a buscarle una esposa a su hijo Isaac. And something has happened already here before the event that we're reading about at this moment, and that is that just before Abraham dies, he sends his servant to go and find a wife for Isaac. Hace un tiempo les di a ustedes un estudio llamado Ayuda Idónea. A while back ago, I preached a message that was called I don't know. Help me. Help me. Help Me. Yeah, it was called A Good Help Me. Y hablamos mucho de este pasaje cuando el siervo que Abraham manda a buscar una esposa para Isaac le dice: si ella te sacara agua del pozo para darte de beber, esa es la mujer correcta. And what happens is that Abraham tells his servant, when you go find a wife for my son, the one that goes and fetches you water from the well to give you, that is the wife that God needs for Isaac to have. Rebeca no solo le dio agua, de beber agua a él, sino también le dio a sus camellos. Yo te sacaré agua para tus camellos Not también. only did Rebekah give the servant water to drink from the well, but she said, I will also get you water for your camels. Y yo te quiero decir a ti, hoy joven, jovencita que estás aquí en esta mañana, y que eventualmente en algún momento de la vida vas a tener que buscar un esposo o esposa. I want to tell you, young people here this morning, you young ladies and young men here, that one day you will be out there looking for a wife or a husband. Trata que sea una Rebeca que saque agua del pozo, no solo para ti, sino para tus camellos. And as a man, make sure that the woman that you find is a Rebecca-like person who will not only give you water, but will give water to your camels. ¿Verdad que vas a pasar hasta que la muerte te separe con esa persona? Because you should and will spend the rest of your lives together until you go home to glory. Pero aquí está ya Isaac. But here Isaac is, Dice en el verso 67 del capítulo 24, y metió a Isaac a la tienda de su madre Sara. Ya Sara se había muerto también. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. and the last verse of chapter 24, verse 67 says, and Isaac brought her into his mother Sarah's tent and took Rebekah, and she became his wife, and he loved her. Isaac was comforted after his mother's death. Verso 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Ya esa película yo la había visto ya, porque Sara también era estéril, ¿se acuerdan? Chapter 25, verse 21. And Isaac entreated the Lord for his wife because she was barren. And I already saw that movie already, because before that, Sarah was also barren. Y aceptólo Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, si así había de ser, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová.
the Lord was entreated of him, and Rebekah his wife conceived, and the children struggled together within her, and she said, If it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. Y respondióle Jehová, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas, mas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Verse 23, And the Lord said unto her, 2 nations are in thy womb, and the 2 manner of people shall be separated from thy bowels. And the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. Déjame decirte, la cuestión entre hermanos hoy en día no viene de ahora. And let me tell you that the situation between brothers and sisters today, it's not a modern day problem. It goes all the way back to creation. Caín mató a Abel. Cain killed Abel. Isaac y Jacob estaban en guerra desde el vientre de la madre. Isaac and Jacob were battling since the birth, since their birth. Ismael y Isaac todavía están en guerra. Ishmael and Isaac are still at war today. Verso 24, y como se cumplieron sus días para parir, he allí mellizos en su vientre. También vi esta película ya. Verse 24, and when her Caín y days Abel eran to mellizos. be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. And I also saw that movie already. Aunque me llamen hereje en el canal de YouTube y me digan que es un invento mío. Verso 25, y salió el primero bermejo y todo el velludo como una ropa, y llamaron su nombre Esaú. Verse 25, and the first came out red all over, like a hairy garment, and they called his name Esau. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando Rebeca los parió. And after that came his brother out, and his hand took hold of Esau's heel, and his name was called Jacob, and Isaac was 80 years old when he bare them. Y crecieron los niños. Y Esaú fue varón sabio en la casa, hombre de campo. Jacob empero era varón sincero que estaba en las tiendas. And the boys grew, and Esau was cunning hunter, a man of the field, and Jacob was a plain man, dwelling in tents. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. And Isaac loved Esau, because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob. Y vamos a hablar un poquito de Esaú. So let's talk a little bit about Esau. Y hablando de que uno amó al otro y el otro amó al otro, quiero que busquen conmigo en Malaquías capítulo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor sobre... And since we're talking about this, that one parent loved one child and the other parent loved the other child, let's go to the book of Malachi. Capítulo 1, y vamos a leer hasta el verso 3, y dice: carga de la palabra de Jehová contra Israel por mano de Malaquías. Yo os amé, dijo Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? Esaú no era hermano de Jacob, dijo Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los dragones del desierto. Malaquías 1, el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Malaquías 1, del 1 al 3. Malaquías 1, del 1 al 3. Malachi chapter 1, verse 1 through 3. The burden of the word of the Lord to Israel was Malachi,
I have loved you, saith the Lord, yet ye say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother, saith the Lord, yet I loved Jacob, and I hated Esau, and laid his mountains on his heritage, waste of his heritage, waste for the dragons of the wilderness. Busca conmigo en Génesis capítulo 28, el verso 8, y oye lo que dice la palabra del Señor acerca de Esaú. Y vio Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y fuese Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahel, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nabajot, además de sus mujeres. Génesis 28, 8. Genesis chapter 28, verse 8. And Esau, seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father, then went Esau unto Ishmael and took unto the wives which he had Mahalath, the daughter of Ishmael, Abram's son, the sister of Nebaioth, to be his wife. And Jacob went out from Beersheba and went towards Haran. Unas páginas más adelante, en el capítulo 36, verso 1, dice: y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Go a few chapters forward to chapter 36, verse 1 and 2. And now these are the generations of Esau, who is Edom. Esau took his wives and the daughters of Canaan, Ada, the daughter of Elon the Hittite, and Aholibama, the daughter of Anna, the daughter of Sidian the Hivite. Esaú era un desobediente. Esau was a very disobedient man. Era un hombre rebelde. He was a rebellious man. Era un cazador He was a hunter, poderoso. powerful hunter. Y ya también había, no sé si se acordarán de Nimrod, el poderoso cazador. And he was sort of like Nimrod. Remember, Nimrod was also a very powerful hunter Quien trató de levantar la torre de Babel who tried to erect the Tower of Babel y rebelarse contra Dios. and to go against God, rebel against God. Aún él sabiendo que las hijas de Canaán a su padre Isaac no le gustaban, Even though he knew that the daughters of Canaan were not very agreeable to his father Abraham. él fue. Aún sabiendo también que su padre había mandado a buscar una esposa, su abuelo, una esposa para su padre de su propia parentela, y no cogió de las hijas de Canaán. And his father was Isaac, but his grandfather was Abraham. And even though that Abraham, his grandfather, told him not to take any women from Canaan, he still went and did it. Mira conmigo qué dice la palabra del Señor acerca de Esaú, y es bien fuerte. Look at what the Bible says about Esau. En It's very powerful. Hebreos capítulo 12, Hebrews 12. dice el verso 16, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hebrews chapter 12, verse 16. Let there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Y aquí comienza el estudio. And here's where the study
starts. Hasta ahora fueron comerciales, era la introducción del estudio. Up to now, all you were hearing were commercials and introductions. Por eso se llama No vendas tu primogenitura. That's why it's called Don't Sell Your Birthright. Dice el verso 29, y guisó Jacob un guisado, y volviendo Esaú del campo cansado. Verse 29 of Genesis chapter 25. And Jacob sawed pottage, and Esau came from the field, and he was faint. Y dijo Esaú a Jacob, ruégote que me des a comer de eso bermejo que estoy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Verse 30, and Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with that same red pottage, for I am faint. Therefore was his name called Edom. Esaú fue el padre de los edonitas, y lo leímos. Esau was the father of the Edomites. Los edonitas eran una tribu pagana, adoradores de dioses paganos. The Edomites were a pagan people that worshipped idols. Porque él buscó para sí mujer cananea que también eran idólatras. Because he found for himself Canaanite women, which were also pagan. Y Jacob respondió, verso 31. Verse 31. Era muy And inteligente. Jacob said, Véndeme hoy, en este día, tu primogenitura. sell me this day thy birthright. Y yo no sé si ustedes tienen alguna idea de lo que significaba en los tiempos antiguos ser el primogénito. And I don't know if you guys have any kind of concept as to what a birthright was worth during those ancient Hoy tenemos por costumbre de que no importa el primogénito, sino que todo se divide a partes iguales para los hijos que tengas. Today we don't look at things that way. We basically spread the wealth among all the children. We don't care who is the birthright, who's the firstborn or anything. Pero eso no fue la orden de Dios en Deuteronomio capítulo 21, verso 17. But that wasn't God's orders in Deuteronomy 21:17. Mas al hijo de la aborrecida conocerá por primogénito, para darle 2 tantos de todo lo que le fuere hallado, porque aquel es el principio de su fuerza, el derecho de la primogenitura es suyo. Deuteronomio 21. 17. 17. Deuteronomy 21 verse 17. But he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn, by giving him a double portion of all that he hath, for he is the beginning of his strength. The right of the firstborn is his. Al primogénito le tocaba el doble de todo. At the firstborn, they deserve double of everything, Incluyendo doble bendición. including double blessing. Y Dios no juega con las bendiciones God doesn't play with blessings o con las maldiciones. or with curses. Ten cuidado, padre, que me escuchas en esta mañana de maldecir a tu hijo. Any of you parents this morning here, especially you fathers, make sure you don't curse or condemn or mistreat your children. Be careful. Be very careful about that. Y Jacob respondió, véndeme hoy en este tu día tu primogenitura. 31. Verse 31, chapter 25. And Jacob said, sell me this day thy birthright. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir,
¿Para qué pues me servirá la primogenitura? And Esau said, Behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? Este miércoles, This Wednesday, yo no estuve aquí con ustedes. I wasn't here with you guys. Yo estaba vendiendo mi primogenitura. I was selling my birthright. Yo me fui a pescar. I went fishing. Tiempo atrás, At one point ago, yo era un profano, un adúltero, un fornicario como Esaú. I was a profane man. I was dirty-minded. I was just completely a vile person, just like Esau. Para mí la primogenitura no significaba nada. For me, a birthright didn't mean anything. Dios transformó mi vida. God transformed my life. Y aún Satanás tratando de tentarme con esa misma cosa, parece que le hizo un checkmark porque me ha dejado tranquilo y más nunca. Even though that Satan was constantly trying to get me to go back to these things, apparently, he got tired of me and he just put a check mark on having messed up my life before then already, and he just left me alone at that point. Pero puso nuevas tentaciones en mí, But en este pellejo de muerte, en este cuerpo de muerte. But he removed those old temptations and he replaced them with new ones, and he put them in this vile, dirty flesh that I have. Para mí ir a pescar For me, fishing es algo fuerte. is something very strong. Estar en el mar con mi varita, cogiendo pescado, eso es algo. Being in the ocean with my little fishing rod, Eso catching era, fish. eso era como la varita de billar de nuestro pastor. To me, that was just like the pull ¿Cómo cue se llama eso? for my No, la pastor. varita. From my pastor here, Roberto, shoot pull. Gracias a Dios que era. Y en vez de yo pararme firme y decir, no, hay que salir del agua a 1, 2 de la tarde, a más tardar para poder estar en el culto. Porque yo he estado viendo pescar los miércoles. Porque ahora es cuando más me invitan a ir a pescar. Because let me tell you, I mean, my day off is Wednesday. So I go fishing every Wednesday, but instead of this particular day, last Wednesday, instead of saying, okay, by 2 o'clock I should be out of the water so that I can make it to church on time. No, la pesca estuvo mala, dejamos correr el tiempo, fuimos saliendo del agua a las 5 y pico de la tarde, cuando ya nos tomaba 3 horas llegar aquí por el tráfico. The fish No iba a estar a weren't tiempo. biting, so we weren't having a very productive fishing day, so we basically got the boat out of the water by 5 o'clock in the afternoon. It was gonna take us 3 hours to get here, so it was gonna be impossible to make it to church that Wednesday. Déjenme decir una cosa, yo les he comentado otras veces, he dejado este lugar en el pasado, domingo, por irme a pescar. And I've told you before, that I have made the Fíjense great eso fuerte. mistake. Sometimes, even on a Sunday, I would forsake coming here to church for the sake of going fishing. I've told you before. Eso también lo superé. Ya me pueden invitar domingo que sea, que yo dije, no, el domingo del Señor. And I thank God for helping me to get over that part where now anybody can invite me to go fishing on Sunday and I will not go. Pero Dios habla de muchas maneras. But God speaks to you in many different ways. Nosotros no entendemos ninguna. We don't understand any of the ways He talks to us. Somos los únicos animales que tropezamos una y otra vez con la mismitica piedra. We are the only animals that constantly keep
stumbling over the same rock. Y déjame decir una cosa, no crean que ustedes son mejores que yo, And let me tell you, don't sit there in judgment of me. ni que somos mejores que Esaú. Because don't think that you're better than me or that you're better than Esau. Todos tenemos primogenitura que vender y a quién vendérsela. We all have birthrights to sell and to who to sell them to. Yo no le estoy trayendo a ustedes, como dijo un día en el púlpito también, mis pecados. Ustedes no son curas I'm not para bringing confesar los you. pecados. Yo solo confesé al Señor y lloré mi pecado. Listen, I'm not coming here and telling you my sins because you guys aren't priests. So I don't want you to think that I'm coming here confessing something to you. Y hay mucha gente que no le gusta, pero el mejor ejemplo que se da de aquí arriba es tu propio ejemplo, es tu propia vida, porque somos lo mismo, somos iguales. El que se para aquí arriba creyendo que es un santurrón y que no hace cosas más, está embarcado. Something that some people don't like the fact that someone will stand up in the pulpit to preach and will actually admit to their own faults. But let me tell you, the best thing you could ever do when you're up in the pulpit is to talk from your own experience and tell about your faults as well. Because whoever stands up here on this pulpit and thinks that he is a saint is totally wrong. Si tú no aprendes de tus problemas, de tus errores, ¿qué vas a tener que darle a otro? If you don't learn from your own mistakes, then what good advice could you have for others? ¿Tú sabes qué me costó la gracia? You know what staying late on purpose, staying late in that fishing trip actually cost me? Por poco voy arrestado. I almost got arrested. Así de fácil. Just that easy. Les he comentado muchas veces de los pescaditos fuera de medida, ¿verdad? No pun intended, but I came within 1 inch of being arrested. Yeah, I was exactly like that, 1.5 inch. Because that's what it was. I got a fish that was 1.5 inches too small. Yeah, cogí una picudita, una barracuda, I caught. que by the way, la ley cambió, porque para mí era de 12 pulgadas. Y yo la cogí legalmente pensando que todo estaba muy bien. I caught a 12-inch long barracuda, and I thought I was within the law because that's what it used to be, but the law changed, and I didn't know about it. Ahora es 15 pulgadas, tenía 3.5. Now it has to be 15 inches Mire, or larger. aquel And policía, this one was 13.5 inches. aquel policía ama un lío con eso. This is a federal felony. You can be arrested right now. And I was like, really? For this? And let me tell you, ¿En serio? this police boat, like ocean police guy, was very, very aggressive. I mean, he kept telling me, this is a federal offense and you can go to jail right now. And I was like, really? Hay que ir ahora a corte, allá a los callos y no sé cuántas cosas más. Sabrá Dios cuánto el juez te pone de multa. Now I'm gonna have to go to court in Key West. I'm probably gonna get a big fine. Tú sabes, vender tu primogenitura trae consecuencias. So selling your birthright brings you consequences. Tú, mi hermano, tienes que tener un orden de prioridades en tu vida. You, my brothers and sisters, have to have a set of priorities in your life. Para mí, debió haber sido una prioridad estar aquí. For me, the priority should have been to be here on Wednesday night. Porque si yo me paro aquí adelante, Because if I stand up here, estoy supuesto a dar el ejemplo, I'm supposed to be an example to you. aunque yo no soy ejemplo de nada. Even though that A nadie aquí sigan a Cristo, a mí no. And I'm not a good example of nothing. Anybody here, you follow Christ. Don't even think of following anything that I say. Yo no sé cuál es tu primogenitura hoy, I don't know what your birthright is today ni a quién se la estás vendiendo. or who you're selling it to. Dios lo sabe. God knows. Y dijo Jacob, júrame hoy
en este día, y él le juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú del pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse y fuese, y así menospreció Esaú la primogenitura. Verse 33 and 34. And Jacob said, swear to me this day, and he sware unto him. And he sold his birthright unto Jacob. Then Jacob gave Esau bread and pottage and lentils, and he did eat and drink, and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. No vendas tu primogenitura. Don't sell your birthright. Que Dios te bendiga esta mañana. Lord bless you this morning. Tenemos 15 minutos para comer pan con mantequilla y tomar café. 15-minute break.